Салом алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор TJ. Инак боз толи чандин вақт боз еси хеле ки тай бурда истодаед. Мо камтар аз кӯча баромадан худдорӣ намудем ва аз ин сабаб ин пандемие ки ҷаҳонро дар бар гирифт, Тоҷикистонам бетараф намонд. Аз сабаби пандемия мо якчанд муддат барои шумо навор пешкаш накардем. Инак имрӯз тасмим гирифтам ки ман аввалин наворро аз Мошинбозори шаҳри Хуҷанд барои шумо маълумот диҳам. дӯстони азиз, ин ҷое ки роҳ гашта истодаем раҳи молбозор мебошад. аз ҳаминҷо қадам зада мо ба Мошинбозор равон мешавем. дӯстон, агар ҳамин наворҳо барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан ва подписатсия карданро фаромӯш накунед. Ман мол чорвоҳои шохдор хеле ки ҷудо истодед, ҳама бо ниқоб корҳои худро пеш бурда истодам. савдоҳои мол дар ҷӯшу хурӯш аст. мо ҳаракат мекунем ки дар роҳи оянда аз нарху навои мол ҳам барои шумо маълумот диҳем. инҷа лаби канал чихе мошинҳо зиёд, ҳама моли чорвои шохдори худро барои фурӯш бароварда истодааст. дӯстони азиз, инак мо дар ҷои фурӯши лаъбоҳо қарор дорем ки дида истодед миқдори лаъбоҳо бисёр кам. ҳозир то ҳадди имкон барои шумо маълумот медиҳем. яъне мошин навбати мо лаъбо солаш 2008 мошин вагонӣ мебошад. хеле ки дида истодед, ин балоношам дар ҳолати хуб, яъне ҷои боркашониш хе брезент киди маҳкам кида шудагӣ. ҷои боркашониш яъне ҷои боркашонишам бисёр дар ҳолати хуб. ҳозир дохили салонро мебинем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик ва инҷа магнитофон дорад. пробегаш ҳозир пробегашам то ҳадди имкон мефаҳмем. пробегаш аккумулятораш набудааст, лекин пробег номаълум. чанд пули? нархи мошин 48 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 81 06. яъне боз як мошини дигар лаъбо солаш 2008 мошин вагонӣ мебошад. ин балонашам дар ҳолати хуб, яъне ҷои боркашониш ҷои боркашонии мошин брезент кидем, яхе маҳкам кида гифтагӣ. дараш маҳкам мудааст. инам чистам бой. нархи инам 48 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 844 81 06. мани боз як мошин навбати мо лаъбо солаш 2008. яъне балонош дар ҳолати хуб. ҷои боркашонии мошин ҷои боркашонии мошинам бисёр дар ҳолати хуб. мошин вагонӣ мебошад. ин дохили салон, ин коробкаши механик, инҷа магнитофон дорад. пробегашам мефаҳмем. пробегаш 133 000 километр.
این حالت سالن ماشین این نرخش چند پولینه؟ نرخ ماشین 47,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 602 64 46. این لابو سالش 2010. این وگان میگه؟ ها واگن ماشین وگان میباشد. رادیو کلاسیک داروس کلاسیک رادنوی 3 ماه گارانتی زادموس коробка мотор 3 ماه گارانتی بده زادموس коробка мотор نرخش 46,000 سوم گذاشته. حالا با تلفنش هم میفهمید. 750 70 تلفن برای معلومات 757 1777 92 تبی. بتمی نوهیس تلویزیون حالا داخل سالن میگیم. این کارکش میخانیک این مایکروفون در دیگه شخص را 77,000 کیلومتر. ماشین در حالت خوب قرار دارد. میدیم باز یک ماشین نابسی لابو سالش 95. این چه خیلی که دیده سادید نمودی بیرونه ماشین. من این جای بارکشانی ماشین коробкаш механик اینجا USB داره. پربیگش 29,000 نشان دارد فکر. این حالت سواری ماشین چند پلیه که؟ نرخ ماشین 28,000 سوم با سودا می شود. تلفن چند؟ تلفن برای معلومات 92 703 78 00. این ماشین نوبتی ما دماز 2 سالش 2005. این چه خیلی که دیده ایستادید نمودی بیرونه ماشین. این قفاش به سیدینی باشم همین یا نه؟ قفاش به سیدینی باشم همین ازی گرام ماندگی سیدینی باشه. این بالاناش در حالت خوب. ازی داخل سالن میبینی؟ منی داخل سالن این коробкаш میخوانی. اینجا سی دی پلیر دارن. دو الکتروپاکتش مونه. پربیگش 101,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب. این حالت سالن قفای ماشین سیدینی هاش همش جا به جا کنید اگر مسافر کشانی بسیار یک ماشینی خوب. نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 816 66 91 92 816 66 91. با یک ماشین نوبتی ما پورتر 2 سالش 2006. ماشین وگان نمی باشه. ماشین وگان نمی باشه. این بالانای ماشین بسیار حالتش خوب. این 4 دره پورتری 4 دره این یعنی 4 الکتروپاکت. پربیگش 97,000 کیلومتر. ماشین بسیار گشتگیش نه 97,000 کیلومتر پربیگش. یعنی коробкаш میخانیک اینجا مایتفون دارد با سی دی پلیر دارد. های همه مایتفوناش هم عجایب. یعنی سیدینی های پیش کاژنی بسیار ماشین حالتش خوب. یعنی رفتخوابش 10 کیلومتر به 1 لیتر به حسابی 10 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. یعنی حالت سالن قفای ماشین. حالت سالن قفای ماشین هم بسیار حالتش خوب. با حرکت درشانه خیلی الکتروپاکت. یعنی جای بارکشانی ماشین. جای بارکشانی ماشین هم حالتش خوب. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92
766 00 3